Teman-teman, aku baru ngecek videonya. Maksud aku tadi Disney Store, bukan Disneyland. Salah ngomong. Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di channel saya. Bagi yang baru bergabung, salam kenal ya. Jadi video kali ini tentang video ada beberapa teman memberikan saya pertanyaan gitu. Jadi suami kan asalnya dari New York. Terus ada beberapa teman-teman yang bertanya, kalau tinggal di New York kok nggak pernah ada video jalan-jalan ke Times Square sih gitu. Jadi ada teman-teman, jadi kita ada jalan-jalan ke Times Square. Jadi videonya itu aku rekam panjang. Jadi kalau video terlalu panjang itu rada-rada males untuk ngeditnya. Nah, tapi jangan khawatir, setidaknya pertanyaan kalian jadi motivasi bagi aku untuk ngedit videonya gitu. Jadi di video itu kita jalan ke keliling Times Square. Times Square itu tempat yang terkenal di kota New York. Jadi kalau kalian ingin tahu, ayo silakan nonton video ini. Seperti biasa, namanya juga emak-emak ya, tujuan awalnya mau ke kota New York, tapi lagi-lagi singgah ke tempat yang lain dulu, singgah cuci mobil. Jadi mobil kita udah kotor, biar dimandiin dulu ya. With the sabun. It's purple, yellow, and okay, it's right, up to the left, in the right. Sekarang waktunya kita jus. Di Amerika ini driving 1 jam, 2 jam, 3 jam gak kerasa karena kita bisa lihat pemandangan seperti ini. Ada jembatan-jembatan besar cantik seperti ini ya. Seperti yang di video ini, lihatlah view-nya dengan langit yang biru, jalan yang lebar. Jadi kita tuh nggak kerasa capek di dalam mobil walaupun jauh jaraknya kayak sejam 2 jam gitu untuk mencapai kota New York. Or you can take the ferry across, but it still takes an hour and a half. Oh yeah, there's IKEA right there. Blue and yellow building. Yeah, see that? But this is the outskirt of New York City still. The Hudson River should be on this side of us, where the river we were at the other day in New York, same river. How far is it? The river? Yeah. Just right over there, not far at all. See? Right here. We gonna go to No, that we're not. bridge? We're not going over the bridge. Luckily, we don't need to. Yeay, finally kita udah mulai memasuki pusat kota New York ya. Nah, ini lagi nih ada jembatan besar lagi. Jadi New York ini banyak jembatan-jembatan cantik dan besar seperti ini, teman-teman. There's Manhattan. All the buildings. Yeah. Posisi kita sekarang ini ada di kota New York, dan seperti yang kalian lihat di seberang sana itu adalah New Jersey. Jadi sekedar informasi aja ya, kalau New York dan New Jersey itu cuman seberangan jembatan gitu. Jadi kalian tinggal nyebrang dan akan sampai ke New Jersey. Aku harap video ini tidak membosankan bagi kalian ya, karena seperti tujuan awal kita tadi, kita mutar-mutar di kota New York ya. Jadi seperti ini, karena kota atau pusat kota New York itu besar, tidak bisa terjangkau dengan jalan kaki aja. Karena itu kita harus mutar-mutar dengan kendaraan. Jadi kita bisa melihat pemandangan sekitar di kota New York. Semoga kalian terhibur. Bagi kalian yang belum pernah berkunjung ke kota New York, ya setidaknya bisa lihat dari video aku ini ya.
Kita lagi muter-muter atau lagi-lagi masih muter-muter mencari tempat parkir ya, karena kita ingin berkunjung ke museum di kota New York, karena adik Kayla ingin melihat ya museum di kota New York ini. Tapi kelihatannya belum beruntung untuk mendapatkan tempat parkir, karena seperti yang kalian lihat ini kiri kanan itu penuh, dan ini mostly kendaraan orang yang punya wewenang di building ya, di gedung-gedung ini. Jadi kita nggak bisa parkir sembarangan di sini. Famous area. Central Park is like massive area with grass and trees in the middle of the city, like massive. It's right next to the museum. You'll see it. Hopefully we can drive through it when we leave the museum and we go to the rest of our places. Serious, bro. Delivering pizza. How far they delivery with the bike like that? I would say more than a couple of miles. Wow, look at that. Oh yeah, that's the museum right there. This is the museum. Ini pohon-pohon kelihatannya tandus ya, karena daun-daun pada gugur karena musim dingin, dan daun-daun ini tidak bisa bertahan. Walaupun pohonnya bertahan hidup, daun-daunnya nggak bertahan hidup. Nanti setelah musim dingin akan subur kembali, akan hijau kembali daun-daunnya. Ini sepertinya kita udah di depan museum. Seperti yang kalian lihat, orang berbondong-bondong jalan ke museum, tapi nggak bisa masuk ke dalam karena antrian panjang. Coba kalian lihat, ada beberapa kilometer berdiri di cuaca yang dingin, menunggu antrian agar bisa masuk ke dalam gedung museum. Nah, kalian lihat kan, panjang, dan kalian tidak bisa parkir sembarangan di kiri kanan jalan ini kalau kalian tidak ada wewenang, kalau kalian tidak member tetap dari gedung-gedung di sini ya. Jadi nggak boleh parkir sembarangan. Kita harus mutar sampai kita benar-benar menemukan tempat parkir yang sebenarnya. Show is at 2 o'clock and our planetarium show is at 3 o'clock. So at this point in time, I don't think we're making any of it. We are all tourists. Mama, kayak ada perempuan. Iya. Feeling about this museum at this time? That line is going to take us 2 hours, no lie, in the cold. I know, that is really long. So I want opinions on what do you guys think about that? So I don't know if we can stand what else that. the option Other than museum? Yeah. Central Park or Central Park, we could go to Times Square and Times mess around in Times Square and then figure out something to do after that. I think I want to see the time. This you seen that movie Home Alone, Odette? The Christmas movie Home Alone? Yeah.
right here in this area, but in the park right there. So hot in here, right? Look at this thing. What is she doing? Nope, not a good idea. Oh, hell no. This must be tourists. Yep, never been here before. Like, oh, let's go walking. Oh, shit, it makes me laugh, dude. Seperti yang kalian lihat dari video ini, teman-teman, betapa besarnya kota New York ini, sampai-sampai kita nggak bisa cuman jalan kaki untuk ngelilingi ya. Kita udah keliling, mutar-mutar semua gedung-gedung tinggi, gedung-gedung pencakar langit. Sejauh-jauh mata memandang, maka yang bisa dilihat di sini adalah gedung-gedung pencakar langit. Sekedar informasi teman-teman, banyak film-film yang merekam filmnya di sini ya, jadi syuting di area sini. Seperti kayak film-film Christmas gitu, kayak Home Alone, terus juga kayak Spider-Man. Jadi mereka kebanyakan syuting itu ngambil rekaman di gedung-gedung daerah New York ini, teman-teman. Spider-Man shooting video. Yeah. Days to find the parking lot. Mungkin sebagian kalian ada yang bertanya, itu kok ada asap ya, polusi itu ya? Enggak, itu enggak polusi, itu bukan asap, itu steam, uap gitu ya. Jadi kayak penghangat atau apa gitu. Jadi uap kalau di udara dia menghilang, jadi nggak merusak, nggak ngasih pencemaran udara gitu. We're going to Times Square. Here it's expensive, but not quite like Times Square. Times Square is more expensive than anywhere. Juga sekedar informasi, di sini di kota New York ini kalau kita parkir mobil, kayak kita kemarin pengalaman 2 jam parkir itu bayarnya $50. $50 itu kalau kita convert ke Indonesia itu jadi 750.000 cuman untuk 2 jam parkir di sana. Bayangin kalau di Indonesia bayar parkir sebesar itu pasti udah pada demo ya. Sedang biaya parkir aja naik 1.000-2.000, wow udah ribut gimana gitu demonya. People, why they dropping in that bicycle? All kinds of stuff, food, packages.
these things. Really? They're fixing their bikes, their carriages, or whatever the hell you call them. Meatball. So meet the ball, huh? They keep delivering stuff. Just walking. What? 4 miles to the left, on to West 42nd Street. North. So I would say most of the people you see on these roads are the ones that live around this area. These are not tourists. Only some of them are. But most of these people are the ones that live around here. So this is kind of a local place. Tara. Nah, ini dia teman-teman yang namanya Times Square, pusat kota New York, di mana gedung-gedung pencakar langitnya tuh sangat cantik sekali, dan kita bisa melihat lampu-lampu di sini ya. Lampu-lampu di dinding-dinding gedung ini yang sangat kelihatan megah. Jadi cahaya lampunya ini kalian nanti bisa lihat ya, kalau udah sedikit gelap cahaya lampunya ini cantik sekali. Nah, di sini seperti juga yang kalian lihat, orang-orang di sini kebanyakan berjalan kaki di Times Square ini. Ini kita juga mau berhenti ya, tapi masih belum beruntung untuk dapat tempat parkir. Jangan khawatir teman-teman, nanti setelah dapat tempat parkir kita akan lihatkan ke kalian ketika kita jalan-jalan di sini ya. Green light. So this is a tourist spot ya. Especially that road we just passed, Yeah. which is where we're trying to get back to. Because we need to go up further and come through, so you see that, and then find parking over there, so we get out and walk around. These people look like they're all waiting in line for something. I don't know what. 7th Avenue. They have the crosswalk, so I cannot go at this time. Oh, I'm about to get beeped out from these people over there. Now they stop, and now it's my turn. Yup. So we're gonna go up, and then we're gonna turn around back on. 1 second red light, 1 second red light. A week on the car. Yeah, We sleep on the car. Oh shit. Hong Hong Hong. Ain't going nowhere right now, bro. Almost 1 hour, we still not get any parking place yet. We trying our best. Just the traffic alone, you know. Which one that you say? It The says I parking. park in Oh. red. City Park. That Yeah, one? whatever that is. Yeah. Ini kita udah sampai di tempat parkiran yang bisa nampung kita, tapi sedikit ada kendala. Kita harus menunggu sebentar dulu karena mobil kita dikategorikan mobil besar, jadi nggak bisa mudah nyelit-nyelit gitu ya. Jadi ada si pengelola gedung itu ngasih tahu ke suami tunggu dulu gitu. Nah, ini akhirnya kita udah bisa parkir dan kita lanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Kyla, is it cold? Not that cold, but enough reason. Nah,
Nah, karena kita udah berjaman mencari tempat parkir, akhirnya sekarang kita bisa keluar dari mobil, berasa lega, tapi perut keroncongan nih. Akhirnya diskusi dengan suami gimana kalau kita makan dulu di Red Lobster sebelum kita jalan-jalan keliling di sini. We gonna go to restaurant because hungry. Hi guys, itu ada mama. Hai. I'm not trying to do 5 minutes. It's way too slow. then you have your parents showing up, knocking at the door, opening the door. Kita mesen banyak makanan, tapi belum pada diantarin, hanya minum. Minumnya, Put it this way. We are not living as minumnya rasanya kayak brown sugar nukti boba yang ada di Catai, tapi enak. Oh, nice. Only once in a while. This is what we order. Shrimp butter, shrimp goreng. Kayla enjoying lobster. Jadi enjoying pasta, shrimp, mashed potato, nasi goreng, 3 shrimp. 2 shrimp, 1 goreng, the other one butter scampi. Shrimp scampi, yeah. Okay. Then shrimp goreng, which is Walt's favorite shrimp, and this one was shrimp alfredo in linguine pasta. Sebagai orang Indonesia yang setia dengan negaranya, tidak lupa bawa saus sambal kemanapun kita pergi makan di sini. Like this. Perut udah terasa kenyang, udah full, dan sekarang mata baru terbuka untuk jalan-jalan. Jadi ada sedikit power ya, ada sedikit tenaga untuk bisa jalan-jalan jauh lagi. Nah, ini seperti yang kalian lihat, turis dan turis. Jadi kayak ribuan orang jalan kaki di Times Square ini. Walaupun dingin, tidak menyurutkan minat orang untuk jalan-jalan ya. Lihat lampu-lampu, gedung-gedung ya. Ada yang shopping, ada yang sekedar jalan-jalan. Yeah. Sini kita dek. Udah sampai ke negara sebesar ini dan udah sampai ke kota sebesar dan se-famous ini. Rasanya rugi ya kalau kita nggak narsis-narsisan. Nah, ayo kita ambil foto dulu lah, rekam-rekam diri sendiri walaupun kelihatan sedikit aneh gitu ya. Kayak ada bunga-bunganya pula sedikit kulihat kalau foto-foto sendiri ini. Tinggi-tinggi. Wow. Pada bule. Sini kita lihat. Tolong sayang. Daddy. Jadi, Showing this. Showing this. Adek. Daddy. Yeah. All of it, yeah. 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 Times Square. Tengok jalannya nak.
close. Susah banget. Times Square. Let's go. I just want to see. For picture. Yeah. Aku cuma takut. Disney Store. Apa? Apa? Aku cuma takut. Takut apa? Banyak banget orang. Wow, Aku belum pernah. here we are. Yeah, here we are. Really love Famous people. shopping, famous lights and everything here in Times Square. Most famous spot in the world. You hear all the different languages. Huh? You hear everybody speaking different languages. Yeah. Yeah, We were on the wrong. So English, Russian, famous, all kinds of shit. famous light. Yeah, What else? Famous of what? famous shopping. Famous shopping. Yeah, famous movie spots. You know. Record this guy. See him? Look at that yellow green. Yeah. Let's go across this way. Cross Ooh, this look at way. that big gorilla. Look, big gorilla. Monster. Orangnya kayak gitu aja salah satu foto. Kenapa? Orangnya salah satu foto aja. Namanya orang cari uang. Sesudah itu dia minta bayar. Kemana sih orang di Padang tuh? Aduh, bunyi lagi. Disney store. Yeah. Now we just wait. We're gonna go to Disney store. Yeah, we're going to the Disney store. Here we go. Let's go to Disney store. Take adik Kayla to Disney store. Yeah. A big dog. Yay, Disney stores. Yay. Freezing, cold. My face really like ice. Jangan lagi kejepit. Au. Nyantru. CDs and pictures is the ones you gotta watch out for. Yeah. It's different every day. Woo, tall building. Ready? Tall building. Here. Hold the lady. Thank you. Ini aku terpaksa nutupin hidung karena kalau terlalu dingin kayak gini, entah kenapa hidung aku tuh perih gitu. Jadi setiap hirupan nafas itu pedih di dalam hidung itu gitu. Nah, teman-teman, itu tadi ya video kita muter-muter aja di Times Square. Tadinya mau ngunjungi museum di sana, tapi antriannya panjang. Berdiri di luar antri, terus dingin. Adik Kayla nggak bisa gitu. Lalu dingin di luar daripada adik Kaylanya kena flu. Jadi akhirnya kita cancel ke museumnya dan akhirnya kita makan seafood. Lagi-lagi ada rencana kita bawa adik Kayla tadi shopping ke Disneyland. Nah, ternyata antriannya panjang, sesak-sesakan. Adik Kaylanya takut karena empit-empitan, karena terlalu ramai gitu. Jadi adik Kaylanya
sesak, kesepit gitu. Akhirnya kita cancel, mungkin nunggu adik Kayla agak sedikit gede gitu, udah nggak takut lagi untuk ramai-ramaian kayak gitu. Karena ini pertama kali adik Kayla pergi keluar dalam suasana yang memang benar-benar ramai gitu. By the way, aku harap apa yang aku share di video ini bisa menghibur kalian. Aku doain juga moga-moga kalian yang punya niat untuk mengunjungi kota-kota atau negara-negara selain Indonesia semoga terkabul di tahun 2024 ini ya. Amin. Semoga siapa yang berniat untuk datang ke Times Square atau ke New York, semoga dilancarkan niat dan tujuannya. Amin. Terima kasih.